सत्यमयी परमे सांध्य पाठ को समस्त को स्वागत करुँची पर्यायर तापर विषय हूँ बाधा विपत्ति और सुजोग। बाधा विपत्ति और सुजोग ए विषय काल टे सामान्य इंट्रोडक्शन आरंभ करूँ आम पढ़ीनु आज पढ़ा। बाधा विपत्ति बेले बेले सुजोग बोली प्रमाणित हुए। माँ गोटे मेसेज अच्छी, बी ग्रेटफुल टू ऑल ऑर्डिल्स ऑफ योर लाइफ। बी ग्रेटफुल टू ऑल ऑर्डिल्स ऑफ योर लाइफ अर्थात तुम जिते बाधा विपत्ति जीवन में आसुच्ची प्रति कृतज्ञ हो। ता कारण हूँ दे आर द शॉर्टेस्ट वे टू द डिवाइन। कारण बाधा विपत्ति माध्यम तुम्हें भगवान पाखु सबुठारु क्षुद्रतम मार्ग में जापर। शॉर्टेस्ट वे जो मनकर बाधा विपत्ति नहीं आ जो बाधा विपत्ति अच्छी फरक जानी हो। बाधा विपत्ति नथिया लोक ना किंतु सेमती आखि दृश्या नुह। आउ जो मैंने बहुत बाधा विपत्ति संभाल जाऊँ। अन्य दिन मुझे कही कुंती मागिली कृष्ण को मत कि जवाक चाहूच ताले एते दुख दियो जमी तुमको जमा भूली न पारे। अवश्य यहाँ को माँ शिवेन्द्र स्वीकार माने एक्सेप्ट करूना। दुख भगवान माग नहीं, दुख तो एमती आप पाच पुणी भगवान दुख कहीं मांगे। आम कहीं भगवान को दुख मांगे जा। भगवान को कह मो जहाँ आवश्यक से दियो। सुख आवश्यक थे सुख दे, दुख आवश्यक जहाँ मो दरकार। हाँ माँ को गोटे मेसेज अच्छी, बी ग्रेटफुल टू ऑल ऑर्डिल्स ऑफ योर लाइफ अर्थात तुम्हें जिते बाधा विघ्न जीवन में सम्मुखीन हो से बाधा विघ्न गुड़िक प्रति कृतज्ञ हो। कहीं कृतज्ञ हो ना से माने भगवान को जावाई सबुठारु क्षुद्रतम मार्ग, द शॉर्टेस्ट वे टू द डिवाइन। स्वाभाविक बाटर जावा बाधा विघ्न बाटे गले आम बाधा विघ्न को शीघ्र शीघ्र अतिक्रम करने को चाहबू एवं से प्रार्थना करूँ चेष्टा करूँ जहाँ करूँ हुए तो से आम सचेतन हबू नहीं बाधा विघ्न जदि विशेष न मार्ग एवं अल्टीमेटली बाधा विघ्न आमको साहाय्य कर भगवान पाखे पहुँचा शीघ्र पहुँचा। तेणु से सुजोग बोली हम ना ये सुजोग हो न था नॉर्मली जीवन में जदि भोगुछ कष्ट जानी था प्रभु हेले निकट। गोटे मोर कविता अच्छी, कष्ट जदि केवे लगे बेसी बेसी प्रभु आसीगले हुए एवं खुशी। कष्ट जदि केवे लगे बेसी बेसी प्रभु आसीगले हुए एवं खुशी हुआ एवं खुशी अर्थात जिते कष्ट पड़ा बोले जान प्रभु से पाखे आसले एवं पहुँची गले प्रभु पाखे पहुँचे। यहाँ कविता लिखा मेसेजटा एक्जाक्टली से। तेणु बाधा विपत्तिटा सब बाधा विपत्ति दृष्टि आसी न था, बहु समय सुजोग ही आसता है। बाधा विपत्ति और प्रतिरोध जो अनुपात आसे सुजोग से अनुपात आसे। माँ गोविंद मेसेज, द ग्रेटेस्ट द ऑब्स्टेकल द ग्रेटर द ऑब्स्टेकल द ग्रेटर इज द विक्ट्री। अर्थात जिते अधिक बाधा विपत्ति आसो विजय से बड़ हो। स्वाभाविक नुह कि आप छोटिया पहाड़े चढ़े, छोटिया पहाड़ चढ़ा जो विजय है आपंकर गोटे बड़ पहाड़ चढ़े से बड़ पहाड़ चढ़े आउटे अधिक बड़ विजय है कि नहीं, अधिक आनंद आसो कि नहीं। मुझे बड़ पहाड़टा चढ़ी आसीगली क्या बड़ बाधा विपत्ति। जिते बाधा विपत्ति अधिक हम विक्ट्री भी सेते अधिक हो, विजय सेते अधिक हो। तेणु बाधा विपत्ति और प्रतिरोध जो अनुपात आसे सुजोग से अनुपात आसे। जी बाधा विपत्ति आस सुजोग ता संगे से आस। यथार्थ कह गले प्रत्येक प्रतिरोध और विरोध जेपरी गोटे गोटे सुजोगर द्वार खोली दिए। इंटरेस्टिंग बहुत चमत्कार कथा कहला। जिते बाधा जिते प्रतिरोध आसो साइड बाय साइड से कौन कर ना गोटे सुजोग रास्ता खोलद। एपटे विरोध होपटे सुजोग हो प्रतिरोध प्रतिरोध बाधा सेपटे सुजोग
एंट्री करने पशिया बाट अच्छे आपको निज जीवन में जदि भिन्न भिन्न घटना को आम एनालाइज करवा भिन्न भिन्न घटना जो एनालाइज करवा तार सब बेले अनुभव हम ये सब मोपाई सुजोग होगी आस मत हैरान करने कि आसना सुजोग होगी आस मोपाई सब मो जीवन में सब अनुभव कर सब व्याख्या करा दरकार नहीं सब अनुभव करते प्रकार समस्या मो जीवन में भोगी से समस्ते परवर्ती अवस्था सुजोग भाया मत प्रतीयमान होती जना पड़े सब सुजोग ये सब किंतु यह निर्भर कर जो बाधा और विपत्ति आसुची भाव में आम मैंने तार सम्मुखीन हबू क्यों मनोभाव सह सम्मुखीन हबू यहाँ कहीं कहला ना से समय कौन आम जानी कि जो बाधा विपत्ति आसीला से कौन आम जानी कि सुजोग होगी कि आ फल मत कि सुजोग मिल जदि से भाया गोटे धारणा था ताल आम कौन करूँ विचलित होतुनि जदि बाधा विपत्ति आसू किंतु काली जो पढ़ुते लेन देन हिसाब बाधा आसी सुजोग आसो रे रे अपेक्षा कर बाधा आसी सुजोग आस देख सुजोग कौट आसला एमती नुह बाधा विपत्ति आसला तो बाधा विपत्ति आस हो आसु 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 कहीं आसु आसु अरे जानना बाधा विपत्ति आसा सुजोग आसो गोटे कौट सुजोग आस देख कौटा सुजोग आसला एमती आम हिसाब करके सुजोग को एंटरटेन करवा नहीं स्वाभाविक भाव में बाधा विपत्ति ही सुजोग आनीदब स्वाभाविक भाव में बाधा विपत्ति ही सुजोग आनीदब जड़े व्यक्तिगत शरीर असुस्थ था एवं सी कौन से गोटे निर्दिष्ट शारीरिक जंत्रणा त्रुटि से औषध खाइले किंतु तांकर एकाधिक समस्या थिला एकाधिक समस्या जो थिला से जो समस्या पई औषध खाइले से औषध मध्य अन्य समस्या को दूर कला से औषध खाया पड़लानी सी किंतु से कथा डाक्तर पाखे से समस्या कथा कही नथिले पर बुझिले से जो औषध से खाइले से औषध एमती अनेक प्रकार समस्या दूर कर तेणु किसी असुविधा नहीं ये हूँ छोट छोट उदाहरण आम समस्या भोगवा सुजोग भी पाइबा एका बेले तेणु कौ मनोभाव कि भाव में आम सम्मुखीन हो क्यों मनोभाव से सम्मुखीन हो आम बाधा विपत्ति को विचलित न ही स्वाभाविक भाव में ग्रहण करिया कथा कहीं आम कहला ओबियस ओबियस माने जहाँ भी आसो जहाँ हेले आसो संसार भितर घर करते पत्थर पड़े सही आम को कौन पे ना संसार कथा तो संसार कथा विभिन्न प्रकार जटिल समस्या सब आसो पत्थर जो भी पड़े तथापि सही पड़ो संसार भितर घर करते पत्थर पड़े सही ये गोटे मोर कविता अच्छी तुमा कृपा जदि सांगे थो पत्थर न पड़ी वज्र पड़े भी सही तुम कृपा मो सांगे अच्छी तार पत्थर कौन वज्र पड़े भी सही पड़ू वज्र कहीं तुम्हें सांगे अछ तेणु आम को मनोभाव सह सम्मुखीन हो विचलित न हो शांत स्थिर रही कहीं आम जिते विचलित हो जाऊ से बाधा विपत्ति बहुगुणित हो जाए बढ़ी जाए तरबर हो तुम गोटा कि करूथा तरबर गोटा कि व्यस्त ही जिते बड़े गोटे कम कर हठात गोटे संवाद आसी पहुँचला जो संवाद कि तुम गोटे भल संवाद नुह तुम जो कम कर सागे सागे तुम मन खराब हो सेपट को चल मन तेणु भूल भटका कम कर पक जमा मन लगे से तुम टेस्ट से टेस्ट तुम संवाद पाइबा पूर्व भी जो प्रकार मनोभाव थिला
ସମ୍ବାଦ ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମନ ଆଉ ସେଇଆ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ କାମରେ ସେ କାମ କିଛି ବିଘ୍ନ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଗୁଡ଼ାଏ ଏଣୁତେଣୁ କରି ପକାଇଗଲା ତାହେଲେ କାମ ବି ଭୁଲ ଭଟକା ହେଇଗଲା। ସବୁବେଳେ ସେଇଆ ହୁଏ। ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପଡ଼ୁ, ବିଚଳିତ ହେଇପଡ଼ୁ, ଗୋଟେ କେମିତି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯାଉ, ବହୁତ ସବୁ ଭାବି ପକାଉ ଏଣୁତେଣୁ ତେଣୁ କରି। ତେଣୁ ଯେଉଁ କାମଟା ହେବା କଥା ଥିଲା ସେଇଟା ହେବନି, ଏଣୁତେଣୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଦେଲୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା। ତେଣୁ କେଉଁ ମନୋଭାବରେ ତୁମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ବାଧା ବିପତ୍ତି। ବାଧା ବିପତ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ମୋର ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ବୋଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ମନୋଭାବ ଆସିବ ନାହିଁ ଜମା। ଏ ଯେଉଁ ଆସିଛି ମୋର କେଉଁଟା କିଛି ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଆସିଛି, ଏଇଟା ହଠାତ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ନର୍ମାଲି ଆସିପାରେ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସିପାରେ, ନର୍ମାଲି ଆସିବନି। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସକଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ବାଧା ବିପତ୍ତି ସର୍ବଦା ବ୍ୟକ୍ତିର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁପାତରେ ଆସେ। ଏଇ ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ବାଧା ବିପତ୍ତି ସକଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁପାତରେ ଆସେ। ଆଉ ସେତିକି ବିରୋଧରେ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ ଯେତିକି ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଏ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କର ବାଣୀ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଏଇ କଥା ଯାହା କୁହାଯାବ, ମାଆ କହିଲେ ଆଇ ଗିଭ୍ ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ମଚ୍ ଅଫ୍ ହର୍ଡଲ୍ସ which you can cross. I give you only that much of hurdles which you can cross. अर्थात ମୁଁ ତତେ ମାର୍ଗରେ ସେତିକି ସେତିକି ବାଧା, ହର୍ଡଲ ମାନେ କ'ଣ? ହର୍ଡଲ ବାଧା, ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହର୍ଡଲ ସେସ୍ ହୁଏ। ହର୍ଡଲ ସେସ୍ କ'ଣ? ରାସ୍ତାରେ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଥିବ, ଦୌଡ଼ିବା ଟ୍ରାକ୍ରେ ଥୁଆ ହେଇଥିବ, ଡେଇଁ ଡେଇଁକି ଦୌଡ଼ନ୍ତି, ତାକୁ ହର୍ଡଲ କୁହାଯାଏ। ବାଧା ଯାହାକୁ ଡେଇଁକି ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାଆ କହିଲେ ସେତିକି ଗୋଟେ ବାଧା ମୁଁ ଦେବି ଯେତିକି ତୁ ଡେଇଁକି ଚାଲି ଯାଇପାରିବୁ, ଏପଟେ ପଡ଼ିକି ରହିବୁ, ଏମିତି ବାଧା ଦିଆହେବନି। ଆଇ ଗିଭ୍ ୟୁ ଓନ୍ଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ମଚ୍ ଅଫ୍ ହର୍ଡଲ୍ସ ହ୍ୱିଚ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କ୍ରସ୍। ତେଣୁ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମକୁ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଆସେ। ତେଣୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ବାଧା ବିପତ୍ତି ଆସେ ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରିବା। ଯେଉଁ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଆସୁଛି ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରିବା, କାରଣ ଆମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇକି ବାଧା ବିପତ୍ତି ଆସିଛି। ଆମେ ବାଧା ବିପତ୍ତିରେ ଟଳି ପଡ଼ିବାନି, ଗଡ଼ିଯିବାନି, ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରିବା। ଯେତିକି ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଏ ସେତିକି ବିରୋଧରେ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ। ଯେତିକି ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଏ ଆମେ ସେତିକି ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ। ଏହା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ବିଧାନ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ, ସଂସାର ନିୟମ ଏଇଟା। ଆଉ ଦିବ୍ୟ ବିଧାନ ଭଗବାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ସିଏ ଅଛି। ଦିବ୍ୟ ବିଧାନ ଭଗବାନ ସେ ସୃଷ୍ଟିରେ ନିୟମ ସେୟା କରିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ପକେଇ ରଖି ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗି, ଯଦିବା ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗି, ଆମକୁ କେତେ ଜଣ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି, ସେମାନେ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ, ତାର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାର ବି ଗୋଟେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେ ଆବଶ୍ୟକତା ବୁଝି ହେବନି। ତେଣୁ ତାକୁ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇପାରିବ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ସେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ମଧ୍ୟ ସେ ବାଧାକୁ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇପାରିବ, କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ବିପଦ, ପ୍ରତିରୋଧ ବା ହତାଶାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ନଥାନ୍ତା, ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବା, ଯଦି କୌଣସି ବିପଦ, ପ୍ରତିରୋଧ ବା ହତାଶାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ନଥାନ୍ତା, ତେବେ କେବେ ବି ଆମେ ତାହାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମ ପାଖକୁ ସେ କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ, ଆମେ କେବେ ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବୁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା କରୋଲାରୀ ମାନେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଯଦି ଆସିଛି ତାମାନେ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ଆସିଛି ଆମେ ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ଦିନେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଶୁଣିଥିଲି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାନେ ଏଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ପଚାରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, ଜଣେ ପଚରାପଚରି କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଜଣେ କହିଲେ ଆପଣ ଏତେ ଏନର୍ଜି କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କ ସବୁ ଧାରଣା ଥିଲା କ'ଣ ନା ଏନର୍ଜି କେମିତି ଆସୁଥିବ, ଏକ୍ସରସାଇଜ ଫେକ୍ସରସାଇଜ ତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଗେ ବାହାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଥିବେ, ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁଥିବେ, ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ଇତ୍ୟାଦି କରୁଥିବେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟରେ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି?
ଖାଦ୍ୟରେ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏତେ ଏନର୍ଜି ଅଛି। ମୋଦିଜୀ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ମିନିମମ୍ 10 କିଲୋ ଗାଳି ଖାଉଛି। ଗାଳି ଖାଉଛି 10 କିଲୋ। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଆଡ଼ୁ ବିରୋଧୀମାନେ ଯେତେ ସୋଦାସୋଦି କରୁଛନ୍ତି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଗାଳି ସବୁ କ'ଣ? ଏସବୁ ବାଧା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିରୋଧ, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ତା ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ଯିଏ ଜଣେ ରିଅଲାଇଜ୍ କରୁଛି, ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଯିଏ ଯେତେ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବିଚଳିତ ହେବାର ନାହିଁ, ବା ମୋତେ ବିଚଳିତ ହେବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଏକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କିଏ ହେଉଛି ମୋ ଭିତରେ। ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ବିଚଳିତ ନୁହନ୍ତି। ତାର ଏନର୍ଜି ଭରପୁର ଏନର୍ଜି ରହୁଛି। ସେ ଏନର୍ଜି ତାଙ୍କ ଏନର୍ଜି ଏତେ ୱେଷ୍ଟ ହେଉନି। ଏହା କହିବା ଯେତେ ସହଜ, କ'ଣ କୁହାହେଲା କି? କୁହାହେଲା ଯେ ଯଦି ଆମ ପାଖେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥାନ୍ତା ତେବେ ଆମେ କେବେ ବି ବାଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତୁନି। ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବାଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ତାପରେ କହିଲେ କହିବା ଯେତେ ସହଜ, ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ବା ବିପତ୍ତିର ସମ୍ମୁଖରେ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହେବା ସେତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଏକଦମ ସତ କଥା। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଉଛୁ, ନିଜ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଅସୁବିଧା, ସେଟା ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ୁଛୁ। ଯେ ଏପରି ହେଉଛି, ସେପରି ହେଉଛି, ଏମିତି। ତେବେ ସ୍ମରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଓ ପ୍ରତିରୋଧର ଏହା ହିଁ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ ଧାରା, ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ସାବଧାନତା ସହ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ହେବ। ବାଧା ବିପତ୍ତି ଓ ପ୍ରତିରୋଧର ଏହା ହିଁ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ ଧାରା। ଯେତେ ମୋ ଭିତରେ ବାଧା ବିପତ୍ତି ବିରୋଧ ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ଏଇ ହେଉଛି ଉପାୟ, ଏଇ ହେଉଛି ମାର୍ଗ, ଏଇ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ସୂତ୍ର ଧାରା ଏଇଟା। ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ସାବଧାନତା ସହ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ଯଦି ଆମେ ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, କିଛି ତ ପ୍ରତିରୋଧ ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ ହେଇ ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କର। ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଭୂମିରୁ ଚୈତନ୍ୟ ଓ ଆଲୋକର ଭୂମିର ଉତ୍ଥାନ କି କଠିନ ବ୍ୟାପାର, ତା ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ। ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଭୂମିରୁ ଚୈତନ୍ୟ ଓ ଆଲୋକର ଭୂମିର ଉତ୍ଥାନ କି କଠିନ ବ୍ୟାପାର, ତା ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। এইଥିରୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବୁ ଯେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ଭୂମିରୁ ଆଲୋକର ଭୂମିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଧା, ଅନ୍ଧକାରର ଭୂମି। ସେଠାରୁ ଆମେ ଯିବୁ କେଉଁଠିକି ନା ଆଲୋକିତ ମାର୍ଗକୁ, ଆଲୋକର ପଥକୁ ଯିବୁ। ବ୍ୟାପାର କଠିନ ହେବ କି ନାହିଁ? ସମସ୍ୟା ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଭୋଗିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଆମେ ଅନ୍ଧକାର ଭୂମିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବୁ, ଅନ୍ଧକାର ଭୂମିରୁ ଆମେ ଆଲୋକର ଭୂମିକି ଯିବୁ, ଅନୁମାନ କହିହେବ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସେ ସମସ୍ୟା। ସମଗ୍ର ଅନ୍ଧକାର, ମନୁଷ୍ୟର ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ଆମେ ବାହାରେ ଏଇ ଲାଇଟ୍ ଲିଭିବା ଅନ୍ଧକାର କହୁନୁ, ଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଅଛୁ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଅଛୁ ଚେତନାର ସ୍ତରରେ। ସେଥିରୁ ଆଲୋକର ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଯିବୁ, ଅନ୍ଧକାରର ସ୍ତରରୁ ଆଲୋକର ସ୍ତରକୁ ଯିବୁ। କେତେ ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେତେ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବୁ। କଣ୍ଟକିତ ଦୁର୍ଗମ ଗିରିପଥ ଆରୋହଣ ଠାରୁ ଆହୁରି କଠିନ ଓ ବିପଦ ସଂକୁଳ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛୁ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ, ପଥର ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା, କାଦୁଅ, ଦୁର୍ଗମ ମାର୍ଗ, ଏକଦମ ଦୁର୍ଗ, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ସେଥିରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାର୍ଗ କଠିନ ଲାଗିବ। କଣ୍ଟା ଭିତରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ପଥର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାଦୁଅ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏ ମାର୍ଗ ବହୁତ କଠିନ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ
अंधकार अवस्था आलोकित अवस्था जीवा हूँ यार मध्य आहरी कठिन मार्ग बहुत कठिन मार्ग कारण यापटे तुम चढ़ी चली जा पारुच कंटा पर चढ़ी चली जा पारुच कि से जो अंधकार अज्ञानता मिथ्याचार अंधकार अहंकार इत्यादि ताऊपर आम जो माड़िकी चलू अतिक्रम कर चेष्टा करूँ ये तुलना कि नुह आम जीवन में जो कंटा भंटा पड़े माड़ा पड़ुची तुलना कि नुहे बहुत अधिक कष्टकर मार्ग से सुतरां प्रतिरोध और विपद आसिया माने आम डूबी गलु बोली मन कर बुड़िलु तो जदि विरोध आसला बाटे जदि विरोध मत आसीगला किए गोटे प्रतिरोध कला विरोध कला ताले मत लगे मु डुबिली आउ उठा चांस नहीं धरा जो आपण जने आपण अनुष्ठान गुरुत्वपूर्ण व्यक्ति बहु जन आपण कथा शुणती मानती आप करते हठात दिने मीटिंग रे आपण जहाँ कहले कई शुणिले समझ मना कले ना सेमती हेनी आप कौन लगे डुबिली आ कौन कई जने समर्थन करना मो कथा को कई जने भी समर्थन करना अब भयंकर विरोध आ प्रतिरोध सम्मुखीन जो लगे जो मुझे डुबिली आउ मत रक्षा कई कर डुबी गली उत्ताल तरंगमय समुद्र पक्षर से कूल किनारा मिले ना भाषा देखो प्रपद समुद्र भितर आप बुड़ी जाऊँ बड़ बड़ ढेउ उत्ताल तरंग सब बड़ बड़ ढेउ आसर बुड़ी जाऊँ केवल गोटे कारण कौन से कारण कारण हूँ आपण बाधार सम्मुखीन होती विरोधर सम्मुखीन होती बाधा और विरोध सम्मुखीन होती जदि ठीक मनोभाव ना आप लगे सब बड़े आप पानी बुड़ी गले डूबी जाऊँ समुद्र डूबी जाऊँ उत्ताल तरंगमय समुद्र पक्षर से कूल किनारा मिले ना समुद्र कौटी कूल किनारा मिले समुद्र मझिरे समुद्र मझिरे आप डुबुंट कूल कहीं किनारा कहीं से कौटी कौन अच्छी पोखरी की नई सीना कूल किनारा खोजे समुद्र मझिरे बुड़ीगले कूल किनारा कौड़ कौड़ मिले आमको से आमको लगे आम बाधा विपत्तिर सम्मुखीन हवा माने आम समुद्र मझिरे बुड़ीवा जहाँ से सुतरां कौन गोटे उपाय थो सुतरां एठार श्रेष्ठ उपाय है भागवती शक्ति को स्मरण रखा और ये विपद मध्य उठा ना निमित्त प्रार्थना करवा तो एकमात्र तो उपाय तो बिनु अन्न गति नहीं तो बिनु आन गति नहीं आउ तो छड़ा मत कई रक्षा करी परिबे नहीं यही धारणा रे भगवान को माँ को शक्ति की मातृशक्ति को अति व्याकुल हो प्रार्थना करा पड़े श्रेष्ठ उपाय है भागवती शक्ति को अर्थात माँ को स्मरण रखा एवं यही विपद मध्य उठाई निमित्त प्रार्थना करवा संस्कृत कहने मातृनाम केवलम मातृनाम केवलम माने केवल माँ को शक्ति केवल माँ को नाम माँ बोले लास्ट कौन कहुई ओनली मदर्स पावर नॉट एनी ह्यूमन एंडेवर एंड तपस्या कैन अलोन रेंट द लीड एंड टीयर द कवरिंग एंड सेव द वेसल अर्थात केवल माँ को शक्ति आवरण छिन्न कर दे पारे आउ कहीं नुह आउ कहारी सामर्थ्य नहीं से काम करिया कौन सी मानुषी प्रयास व तपस्या नहीं केवल माँ कर शक्ति मानुषी प्रयास और तपस्या कौन आम बहुत तपस्या कर बहुत प्रयास कर चेष्टा कर बहुत साधना कर बहुत नाम जप तप तपसप आचरण करते कौन कर सतरे साहाय्य करें केवल माँ को शक्ति ही साहाय्य कर तेणु तुम माँ को सहित युक्त ये माँ को शक्ति को आह्वान करवा दरकार ताही केवल मार्ग निर्देश कर।
ତେଣୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟ ହେଲା ଭାଗବତ ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଏବଂ ବିପଦ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ଆଣିବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯଦି ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଐକାନ୍ତିକ ଅର୍ଥାତ୍ ସରଳ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ହୁଏ, ଐକାନ୍ତିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସରଳ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ। ଆନ୍ତରିକ ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟାପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆନ୍ତରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସରଳତାର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ମା ତମେ ଯଦି ରକ୍ଷା ନ କର କିଏ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବ? ତମେ ମୋ ମା ହେଇକି ଆସିଛ, ଯଦି ମୋ ମା ହେଇକି ଆସିଛ, ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ତମେ ନ ନେବ କିଏ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ? କିଏ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବ? ସରଳତାର ସହିତ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ। ମୋତେ ଲାଗେ ବେଳେବେଳେ ତମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆନ୍ତରିକକୁ ନୁହଁ, ତମେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। କେମିତି ଅନୁଭବ କରିବ? ନା ଆନ୍ତରିକ ଯେତେ ଗଭୀରତା ଭିତରୁ ତମେ ଯାଉଥିବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ହଠାତ୍ କୌଣସି ଜାଗାରେ ତମେ ଗୋଟେ ଇମୋସନ୍ ଟଚ୍ କରିବ, ଗୋଟେ ଇମୋସନ୍, ଗୋଟେ ଭାବପ୍ରବଣତା ଆସିବ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ବାହାର କଥା କିଛି ବି ମନେ ପଡ଼ିବନି, ମାଆଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ମନେ ପଡ଼ିବନି। ଏବଂ ସେ ଭାବପ୍ରବଣତା ଆସିଲା ବେଳେ ତମେ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ଥିଲା, ସେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖୁସିରେ ପଶିଯିବ, ଖୁସି କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ଆସିବ ସେଟା ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁ ଆସିବ। ତମ ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ସତରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ତମର ସେଇଟା ସାଇକିକରୁ ଆସୁଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବ, ମୁଣ୍ଡରୁ ନୁହଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ এই ଅବସ୍ଥା ଆସିବ। ତେଣୁ এই ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି ଐକାନ୍ତିକ, ତମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି ଐକାନ୍ତିକ ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସରଳ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ହୁଏ, ତେବେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଦିବ୍ୟ କରୁଣାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବଳରେ ଆକାଶ ମେଘମୁକ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ। ଏଠି ଆକାଶ କିଏ? ଆକାଶ ତୁମ ଭିତରେ ତମ ମନ ପ୍ରାଣ ଇତ୍ୟାଦି, ତମ ମନ ପ୍ରାଣ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧକାରରେ ଆବୃତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ। ଆକାଶ ଯେଉଁ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଲୋକିତ ହେଇଯାଏ ବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଇଯାଏ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତମ ଭିତରେ ତମ ମନ ପ୍ରାଣ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ এই ବାଧା ବିପତ୍ତି ଫଳରେ ବହୁତ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆସିଗଲା, ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଦିବ୍ୟ କରୁଣାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବଳରେ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ କରୁଣା କାମ କରିବ। ମାଆଙ୍କର କରୁଣା, ମାଆଙ୍କର ଅନେକ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛି, ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମାଆଙ୍କର ଅଛି, ଦିବ୍ୟ କରୁଣା ଗୋଟେ ହେତୁ। ଦିବ୍ୟ କରୁଣା ଯଦି ଆସିବ, ଯମ ପାଖରେ ବି ଯମ ହାର ମାନିଯିବ। ଦିବ୍ୟ କରୁଣା ଆଗରେ କାହାରି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଏବଂ ଯମ ଯେଉଁଠି ହାର ମାନିବ, ମୋ ବାଧା ବିପତ୍ତି କେତେ, କେଉଁ ବାଧା ବିପତ୍ତି ବସେ ଆମେ ଅଛୁ। ତେବେ ଦିବ୍ୟ କରୁଣାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ ଆକାଶ ମେଘମୁକ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ବିପଦ ଶୂନ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦୀପ୍ତ ପଥରେ ପୁନର୍ବାର ଅଗ୍ରସର ହୁଏ। ତମେ ତ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ନା, ପହଞ୍ଚିଲା ପରର ଘଟଣା ନୁହଁ, ଅନ୍ ଦି ୱେ କୁହାହେଉଛି, ମାର୍ଗରେ କୁହାହେଉଛି। ବାଟରେ ଚାଲିଛେ ଆମେ, ଆମ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଚାଲିଛେ, ବାଟରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଆସୁଛି। କ'ଣ କୁହାହେଲା ନା, ସେଇ ବାଧା ବିପତ୍ତି ସୁଯୋଗ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ବାଧା ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ବିକଳ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ। ଜଣେ ମୋତେ କହିଲା, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛୁ, ମୁଁ ଆଗ ସିଟ୍ରେ ବସିଛି, ସେ ଚଲାଉଛି, ଗୋଟେ ବିରାଡ଼ି କ୍ରସ୍ କଲା, ଧାଡୁକିନି ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲା। ମୁଁ କହିଲି କିରେ ବ୍ରେକ୍ କାହିଁ ମାରିଲୁ? ନା ଭାଇ ଦେଖିଲେନି ବିରାଡ଼ିଟା କ୍ରସ୍ କଲା। ବିରାଡ଼ି କ'ଣ ଆମକୁ ପଚାରି କ୍ରସ୍ କରିଥାନ୍ତା? ଆଜ୍ଞା କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଟିକେ କ୍ରସ୍ କରିବାର ଅଛି ପଚାରିଥାନ୍ତା। ସେ ତାର ଗଲା ଆମେ ଆମର ଯିବା। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଗୋଟେ ବିପଦର ସୂଚନା। ମୁଁ କହିଲି ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ତୁ ବିରାଡ଼ି ବିପଦ ସୂଚନା ବୋଲି ଭାବୁଥିବୁ, ବିପଦ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ମାଆଙ୍କୁ ଥରେ ପଚାରା, ମା କହିଲେ ଏଇଟା ସବୁ ଅଲ୍ ବୋଗସ୍, କିଛି ଏହାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଘଟିବ। ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ, ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଠିକ୍ ଓଲଟାଟା ହୁଏ। କହିଲା କ'ଣ ହୁଏ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଶୁଣିଲି ବିରାଡ଼ି ରାସ୍ତା କାଟିଲେ ଅସୁବିଧା ବୋଲି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠିକ୍ ଓଲଟାଟା କଲି। ବିରାଡ଼ି ରାସ୍ତା କାଟିବା ମାନେ ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି। ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉନଥିବ, ଏମିତି ସ୍ମରଣ ନଥିବ ହଠାତ୍, କିନ୍ତୁ ବିରାଡ଼ି ଦେଖିଲା ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା,
ठीक उल्टाटा हम तेणु बिराड़ी मत साहाଯ୍य करे माँ को स्मरण करने मन पकाए तेणु उल्टाटा घटो तुम कहीं नेगेटिव बाटे जाऊच बिराड़ीटा मत बास्तव खराब कर रास्ता खराब कर से पुणी केमती पुणी बाट छाड़ कि जान बिराड़ी तो पलैला ये ब्रेक मारी ठिया केतबे जी आउ गोटे गाड़ी क्रॉस कला ताने से विपद नहीं जाऊ तापर मुझी कौ प्रकार खाली तो अंधविचार नु कौ प्रकार कौ स्टेज रही जदि विराट किसी बाधा दबार क्षमता अच्छी मु ठिया पटे आउ जड़े किए सेपटू बा एपटू जावासा कर रास्ता क्लीयर कर दो गोटा सूक्ष्म असुविधा भर देखा जाऊँगी मत जड़े किए गला से असुविधा भांगी दे पड़ेगा सब बाधा सी नहीं गला तापर मु मो अकलेशरे जी ये हूँ मनुष्य भितर अंधविश्वास परिणाम एमाने कई बाधा सृष्टि कर प्रश्न उठु तमें जे दिव्य करुणा माध्यम प्रोटेक्टेड हो रही सुरक्षित हो रही तो बिराड़ की डर सी आउ कौन डर एगुड़ा सब हूँ अत्यंत निर्बोध कथा आज आम शेष कलु काली आउ गोटे बोधे हाँ आउ गोटे पार्चक्य हम काली गोटे पार्चक्य आम चैप्टर शेष करिया भगवत सेवकर प्रार्थना विघ्न विनाशन हे भगवान जय हो तुम आम मान अंतरे किछे जेपरी तुम कार्य विघ्न न घटाए किछे जेपरी तुम आविर्भाव विलंब न घटाए सकल विषय सकल मुहूर्त पूर्ण हो तुम इच्छा तुम सम्मुखें छिड़ाईचु आम मान तुम इच्छा ही आम मान मध्य आम मान सत्तार प्रत्येक अंगरे प्रत्येक कर्म उच्चतम चोड़ारू तुच्छतम प्रत्येक कोशरे पूर्ण हो तुमठारे आम मानकर निष्ठा हुए जेपरी सर्वांगीन चिरंतन आम मैंने अन्य सबकि परिहार कर चाहूँ संपूर्ण रूपे तुम प्रभाव अधीन रहा आम मैंने केवे जेपरी न भूलु तुम निकट में गभीर भाव निबिड़ भाव कृतज्ञ ही रहा प्रति मुहूर्त तुम्हें आम मान जो अपरूप संपद सब दान कर जाऊछ से सबूर किसी जेपरी आम मैंने अपचय न करूँ आम मानकर प्रत्येक अंग जेपरी तुम कार्य सहचर हुए से सब जेपरी प्रस्तुत हो उठते तुम सिद्धि परम सिद्धिकर्ता हे भगवान जय हो तुम विजय दियो आम मानकर ज्वलंत सक्रिय चरम अटल विश्वास In the name of the Mother, for the sake of the Mother, by the power of the Mother, with the strength of the Mother, to all adverse harmful being or force, I order to quit this place at once and forever.